Hoy es jueves, estoy listo para trabajar y hoy voy a preparar para el desayuno shakshuka. Begin. Pour it up, don't hold it in. It's keto cooking with Alan again. Yeah, 3 margaritas in, where the good life always wins. Healthy hearts and happy grins, with 3 margaritas in. Keto. Papi, ¿qué te parece? Delicioso.